معروف عالم دین مولانا افتخار احمد قاسمی ایک بار پھر جمعیت علماء ہند کرناٹک کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ مسلسل 8 مرتبہ مولانا افتخار احمد قاسمی جمعیت علماء ہند کرناٹک کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ اپنے آپ میں ایک بڑا کارنامہ ہے، ایک تاریخ ہے کہ ایک عالم دین مسلسل 20 سال سے مسلسل 8ویں مرتبہ جمعیت علماء ہند کرناٹک کا صدر منتخب ہوا ہے۔ آج بتاریخ 29 ستمبر بروز پیر جمعیت علماء ہند کرناٹک کا انتخابی اجلاس مودی مسجد میں منعقد ہوا۔ جمعیت کے قومی صدر مولانا سید محمود اسد مدنی کی موجودگی میں انتخابی کارروائی عمل میں آئی۔ اس اجلاس میں ریاست کے مختلف اضلاع کے تقریباً 450 افراد نے حصہ لیا۔ شہر کے چند بڑے علماء کرام عمائدین موجود رہے۔ ان تمام کی موجودگی میں جمہوری طریقے سے، شفاف طریقے سے کھلے عام الیکشن کی کارروائی عمل میں آئی۔ اجلاس میں اتفاق رائے سے ریاستی صدر کے عہدے کے لیے صرف ایک نام پیش ہوا جو مولانا افتخار احمد قاسمی کا تھا۔ اس کے بعد جمعیت علماء ہند کرناٹک کے ضلعی صدور اور نمائندوں سے رائے طلب کی گئی۔ دوستو، تمام افراد نے مولانا افتخار احمد قاسمی کے نام کی تائید کی۔ اس طرح صدر کا انتخاب عمل میں آیا۔ صدر کے انتخاب کے بعد 4 نائب صدور، جنرل سیکریٹری اور خازن کا بھی انتخاب اتفاق رائے سے عمل میں آیا۔ مولانا زین العابدین، مولانا سلیم احمد، مولانا طاہر قریشی، مولانا محمد شریف مظاہری نائب صدور کے طور پر منتخب ہوئے۔ جنرل سیکریٹری کے عہدے کے لیے مولانا شمس الدین بجلی اور خازن کے عہدے کے لیے تفہیم اللہ منتخب ہوئے۔ لہٰذا بڑے خوش اسلوبی اطمینان کے ساتھ انتخابی کارروائی عمل میں آئی۔ اس موقع پر مولانا محمود مدنی نے اپنے صدارتی خطاب میں چند اہم تجاویز مشورے پیش کیے اور اجتماعیت پر زور دیا، تنظیم کو مزید مضبوط کرنے، فعال کرنے پر زور دیا۔ اجلاس میں دوبارہ صدر منتخب ہونے والے مولانا افتخار احمد قاسمی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جنوبی ہند نیوز نے اس بات کو جاننے کی کوشش کی کہ آخر مولانا افتخار احمد قاسمی کو بار بار صدر کیوں منتخب کیا جا رہا ہے، تو یہ بات سننے کو ملی کہ مولانا افتخار احمد قاسمی میں تنظیمی صلاحیتیں ہیں، سب کو ساتھ لے کر چلنے کی خوبی ہے، ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے حل کی جانب توجہ رہتی ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کی شخصیت غیر متنازع ہے۔ ان تمام صلاحیتوں، خوبیوں کی وجہ سے مولانا افتخار احمد قاسمی کو مسلسل 8 مرتبہ جمعیت علماء ہند کرناٹک کے صدر کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ صاحب میں ایسی کیا بات آپ کو نظر آئی کہ آپ نے دوبارہ انہیں جو ہے چنا ہے صدر کے عہدے کے لیے؟ جی، بہت اچھا سوال ہے محترم۔ مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی یہ جو ہے دوبارہ صدر اس لیے منتخب کیا گیا ہے کہ جمعیت علماء کے کام کے لیے جب بھی اضلاع والے، تعلقہ جات والے دعوت دیتے ہیں، فوری آتے ہیں اور بڑی فکر کے ساتھ سب کو لے کے چلتے ہیں۔ عجیب و غریب صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر عطا فرمائی، فکر بھی ہے اور محنت بھی کرتے ہیں، اسفار بھی کرتے ہیں اور پوری فکروں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی نصیب فرمائے، ان سے جڑ کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ جو بھی آپ تجویز رکھتے ہیں یا پھر آپ کے مسائل ان کے سامنے رکھتے ہیں تو اس پر آپ رد عمل کرتے ہیں؟ جی، ہمارے مفتی افتخار احمد صاحب اور مفتی شمس الدین صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں، یہ پورے کرناٹک پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں، ہم سے رابطے میں رہتے ہیں، ہم ان سے رابطے میں رہتے ہیں، جہاں بھی جو خدمت ہے، مسائل ہے، اس کے لیے برابر رہبری کرتے ہیں اور کام اس طرح سے الحمدللہ صوبے کرناٹک میں مضبوط طریقے سے کام ہو رہا اور کام آگے بڑھا انشاءاللہ، اور کام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔ دیکھیے، اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے
3 साल टर्म पूरा होकर के अब ये नया इंतखाब हुआ है। हमारे मुफ्ती इफ्तिखार साहब सदर मुंतखब हुए हैं, पहले से ये काम करते चले आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पिछले टर्म की जो कारगुजारियां थी वो सामने आई हैं, तो इस यूनिट ने बहुत खूबसूरती के साथ ज़िले ज़िले में अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है। बहुत सारे अजला काबिल फ़ख्र है, उनके कारनामे, उनका काम नीचे के लेवल पर पहुंचाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से आज हो गया सब। आइंदा के अज़ाइम तय हुए हैं कि आइंदा इसको और अच्छे से कैसे काम किया जाएगा इंशाअल्लाह। यहाँ पर जो है फैमिली फर्स्ट एक मुहिम का भी जो आगाज किया गया है रियासत कर्नाटक में, एक मिनट में बताइए क्या। देखिए, ऐसा है कि हमारे मुआशरे को, समाज को जिस चीज की जरूरत है सबसे ज्यादा वो है बच्चों की निगहदाश्त करने की, बच्चों की तालीम और तरबियत। किसी कौम का सबसे बड़ा असासा, सबसे बड़े असेट अगर होते हैं तो उसके बच्चे होते हैं। बच्चों को सही डायरेक्शन में रखा जाए, इसके लिए जरूरी है कि फैमिली को बिगड़ने से बचाया जाए और फैमिली को जिम्मेदारियां तकसीम करी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश जमीयत उलमाए हिंद की पेशरफ्त पर जमीयत उलमाए कर्नाटक ने अपने जिम्मे लिया है कि इसको हम जिले जिले में कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला इसको करवा देगा तो बहुत बड़ा काम होगा। मौलाना इस बात जो है तनाज़ा जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमीयत उलमा कर्नाटक का इंतखाब हुआ, उसमें हज़रत अक़दस मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब दावत बरकातहुम सदर जमीयत उलमा हिंद तशरीफ लाए थे बतौर मुशाहिद के। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सूबे में इससे पहले इंतखाबात हो चुके थे और ख़त्म होने के बाद फिर यहाँ का नंबर आता है बेंगलोर का सूबे कर्नाटक के लिए। तो आज वो दिन था तो हज़रत तशरीफ़ लाए और हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब कासमी दामत बरकातहुम, जो शुरू से 2007 से वो सदर मुंतखब होते आ रहे हैं, आज भी उन्हीं का नाम पेश किया गया और उन्हीं को मुंतखब किया गया। इसी तरह जनरल सेक्रेटरी के ताल्लुक से मुफ्ती शमसुद्दीन साहब का नाम पेश हुआ है, वो मुंतखब हुए हैं। और 4 नायब सदूर, उसमें बेंगलोर से, रामनगरम से, फिर बेलगाम से और गुलबर्गा शरीफ से, 4 जगह से चारों को मुंतखब किए हैं। बेंगलोर से मुझे और रामनगरम से मुफ्ती ताहिर कुरैशी साहब दामत बरकातुहुम को, गुलबर्गा से हज़रत शरीफ साहब दामत बरकातुहुम को, फिर हज़रत वसीम साहब बेलगाम के। इस मरतबा उनको इंतखाब हुआ है नायब सदर की हैसियत से। तो खजानची के लिए ट्रेजरर जो हैं वो मोहम्मद तफ़ीमुल्लाह मारूफ, जो लाल मजीद के मुतवल्ली हैं, उनको मुंतखब किया ट्रेजरर। क्या कुछ नया मंसूबा है कि नई कमेटी बनी है तो कुछ टारगेट है? बस यही है कि लोगों में बेदारी पैदा करें और जितने बेहुदा चीज़ें, गंदी हरकतें और नशे वाली चीज़ें और तालीम से दूरी, इन तमाम चीज़ों को तमाम तरफ से मुतवज्जे करके हज़रत ने इस पर फरमाया कि साथ अज़ला को जोड़कर मेहनत शुरू करें। तो 7 के तो पहले से और 7 की इस मरतबा तैयार किए हैं, गोया 14 हो जाएंगे, 14 अज़ला हो जाएंगे जहाँ पर मुस्तकिल काम करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
3 साला जमीयत उलमा का टर्म होता है और ये एक दस्तूरी जमात है और दस्तूर से गुजर करके ओहदे दोबारा मुंतखब ओहदों पर किया जाता है और इसमें पूरी आज़ादी होती है कि कोई भी किसी भी ओहदे पर आए। शर्त यह है कि वो प्राइमरी मेंबर से ऊपर तक आया हुआ हो और वोट देने का हक भी उन्हीं को होता है जो बाकायदा इसके मेंबर बने हों और एक्टिव मेंबर रहे हों, उनको हक मिलता है। तो वो टर्म खत्म हो चुका था और सारा प्रोसेस भी मुकम्मल हुआ था, लेकिन हम लोगों ने चाहा कि ये सिर्फ इंतखाब ना हो करके अजला के तमाम हमारे मुंतजिमा के अरकान को जोड़कर 2 मौज़ूआत पर उनको वर्कशॉप किया जाए, तरबियत दी जाए और अजला में काम खड़ा किया जाए। एक फैमिली फर्स्ट की जो तहरीक है, यानी खुला तलाक की जो शरह है, इस मुकद्दस रिश्ते की जो दुर्गत बनी है, जो इसके ताने बाने बिखर रहे, उसको दोबारा मुत्तहिद करने की एक कोशिश फैमिली फर्स्ट के नाम से एक तहरीक पहले से चल रही थी। जमीयत ने उसको तैयब किया और अपने कारकुनान में उसको लागू करने का वर्कशॉप गुज़िश्ता कल रखा था। इसी तरह इस्लाह मुआशरा, समाज में मौजूद मुख्तलिफ खराबियों में सरेदस्त जो है नशा और मोबाइल का बेजा और गलत इस्तेमाल है, इन दोनों पर बच्चों को कैसे रोका जाए, जवानों को, ये 24 घंटे का एक वर्कशॉप भी था और साथ में ये आज इंतखाब भी था। कर्नाटक के तमाम अजला से इसके मुंतजिमा के मेंबरान आए हुए थे और इसका तरीक़ाकार हमारे यहाँ इंतखाब का ये होता है कि हमारे यहाँ कॉन्टेस्ट नहीं करते, कोई उम्मीदवार अपना नाम दाखिल नहीं करते हैं और आए हुए अजला के जिम्मेदारों से मालूम किया जाता है। अगर 1 से 2 नाम हो तो फिर उनसे पूछा जाता है उन दोनों से कि भाई ये दोनों में कोई विड्रॉ करने तैयार है या दोनों जो है उम्मीदवार हैं। अगर 2 भी उम्मीदवार रहे तो फिर वोटिंग होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो इंतखाब हुआ, अजला के तमाम जिम्मेदारों ने वो एक ही नाम पेश किया, उसी पर इत्तेफाक किया, कोई दूसरा नाम नहीं आया। ये सूबे कर्नाटक के लिए बहुत अच्छी बात है और ये हमारे कर्नाटक के लोगों का आपसी जोड़, इत्तेहाद, मोहब्बत, प्यार है कि मिलजुल करके यहाँ काम करना चाहते हैं, काम के मौका देना चाहते हैं। तो इस तरीक पर ये गोया के बइत्तिफाक राय कुल सूबे की इत्तिफाक राय से अल्लाह ताला ने इस मनसब पर मुझे 8वीं मर्तबा पहुंचाया है। कितने सालों से? तकरीबन मुझे इस पहले ये टर्म 2 साल का होता था, ये पहला टर्म 3 साल का गुजरा है, उस हिसाब से मुझे 20 साल हो गए। लंबा सफर अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइंदा का क्या मंसूबा रहेगा? अभी एक तो जो है समाज में मौजूद जो हमारी बुराइयां हैं उनकी तरफ, एक तो एजुकेशन है, तालीम है, और समाज में मौजूद जो बुराइयां और वो बहुत तेजी से फैलती जा रही है, ये दोनों, और इर्तिदाद एक हमारा मसला है। नौजवानों में दीन बेजारी और दीन से दूरी और दीन को तर्क करने का जो रुझान है, उस रुझान की तरफ हमें खास तवज्जो देने की जरूरत है। इसी तरह नौजवानों में खुदकुशी का रुझान भी बढ़ता जा रहा है, इस तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं मजहब से दूरी बहुत तेजी से होती चली जा रही है। मजहब का दायरा ये हर तरह से आफियत का दायरा है, तो दोबारा उस दायरे में लाने की कोशिश होगी। हुकूमत के सामने कई बार मुतालिबात रखे गए, लेकिन 2.5 साल हो गए, कोई जमीयत उलमा हिंद एक गैर सियासी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन से हम कोई सियासी बात नहीं करेंगे। अलबत्ता मुख्तलिफ तंजीमों का विफाक है, जब वो सियासी मसाइल पर काम करता है तो जमीयत एक पार्ट बनके उनका ताउन करती है। तो मुख्तलिफ तंजीमों के विफाक ने जो हुकूमती सरकारी कामों के सिलसिले में पेशरफ्त की है, जमीयत उनके शाना बशाना है, और कहीं ना कहीं वहां मसाइल के हल में देरी हो रही है और हल तलब मसाइल की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है।
फैमिली फर्स्ट किस तरह से लोगों तक पहुंचेगा पैगाम? जैसे अब हमने हर जिले के लोगों को वर्कशॉप से तरबियत दी है, अब फौरन हम जो है एक 3 या 5 अफराद की कमेटी हर जिले में बना देंगे। उनका काम ही ये होगा, किसी मस्जिद में एक मरकज बना देंगे मस्जिद को, और वहां एक छोटा सा दफ्तर कायम करेंगे और फैमिली फर्स्ट के उन्वान से तरबियत का निजाम शुरू करेंगे। तरीका क्या होगा, शादी महलों में और मसाजिद के दफातर में जो लोग निकाह की दरखास्तें ले आते हैं, उनका इंटीमेशन उस जिले में मौजूद फैमिली फर्स्ट की कमेटी तक पहुंच जाए फौरन। वो लोग राब्ता करके उनको बुला लें और शादी से पहले उनकी तरबियत का निजाम हो जाए। जमीयत उलमा शमोगा चंदगिरी की जानिब से आप दोबारा इंतखाब पे मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह और मजीद खिदमत अल्लाह ताला आपसे लेंगे। आप अल्लाह लंबी उम्र से नसीब फरमाए। अभी आपने एक बात फरमाई कि इस वक्त जो है ना नौजवानों में खुसूसन इत्तेदाद का माहौल है और दूसरे इस्लाही जो बातें उस सिलसिले में आपने बहुत अहम बातें बताई हम सबको, और हज़रत साहब ने बहुत सारी बातें बताई। उसमें एक सवाल ये है कि अकायद के सिलसिले में जमीयत की खिदमत जो है ना कुछ और मजबूत हो जाए तो बेहतर है। मिसाल के तौर पर खत्म नबूवत का मसला है, शकीर बिन हनीफ का मसला है, इस सिलसिले में भी इस्लाह जो है ना अमाल से ज्यादा बढ़ के इस्लाह अकायद की जरूरत है। इस सिलसिले में अब तक हमारे यहाँ दरस कुरान पर बहुत ज्यादा जोर था और हर यूनिट से कहा जा रहा था कि दरस कुरान अपनी अपनी मसाजिद में शुरू करें। अब उसमें इजाफा करेंगे दरस अकायद, दरस कुरान के साथ दरस अकायद की मजलिस हो और उसमें अकायद तफसील से बयान किए जाए। या दूसरी शक्ल ये हो सकती है कि जुमे के खुतबे में आखिरी के 5 मिनट कोई एक अकीदा बयान किया जाए। जी, पंजाब हरियाणा पंजाब वगैरह में जो सैलाब आया था, जमीयत उलमा ने पहली किस्त 50 लाख जारी करके काम शुरू कर दिया और अपने सूबों को हिदायत दी कि अपने इलाकों से रिलीफ इकट्ठा करे। तो माशाल्लाह कर्नाटक के तमाम अजला से 50 लाख की रकम तमाम अजला से जमा करके आज सदर साहब के हवाले की गई। गोया कर्नाटक ने 50 लाख का ताउन उस रिलीफ में पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज कर्नाटक सूबे का इंतखाबी इजलास था और तमाम अजला के मजलिस मुंतज़मा के अराकिन उलमा की बड़ी तादाद ने शिरकत फरमाई। और एक दिन पहले भी इस्लाह माशरा के सिलसिले में जमीयत उलमा के जो शोबे हैं उसका तारुफ और उसमें किस तरह काम किया जाएगा तरबियती प्रोग्राम भी रहा, कल दिन भर भी और आज सुबह में भी। और इंतखाबी इजलास अब 10 बजे से 1 बजे तक हुआ है और इंतखाब पुरअमन तरीके से मोहब्बत से बिल इत्तिफाक आरा से जो है अहदेदारान मुंतखब किए गए हैं। बहरहाल ये अहदेदारान का जो मामला है असल में एक ज़िम्मेदारी है और दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हम सबको मिलजुल कर, जो जमीयत उलमा एक दीनी जमात है, मुल्की जमात है, मिली समाजी जमात है, हर जो है हैसियत से खिदमत करने वाली है, तो अल्लाह ताला हम सबको मिलजुल कर दीनी मुल्की समाजी सब खिदमत को अंजाम देने की तौफीक नसीब फरमाए। और हमारे पास बरादरान वतन के साथ, क्योंकि जमीयत उलमा तो वो जमात मुल्क की आज़ादी के लिए सर फहरिस्त है, फिर आज़ादी के बाद हमारे मुल्क में बरादरान वतन के साथ भी काम करती है, जिससे मुल्क में अमन अमान भी है और मज़ीद उसको बढ़ाना है, मेहनत करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी अजीम जमात के साथ जुड़े हैं। अल्लाह ताला हम सबको जमीयत उलमा की जमात से जुड़कर काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, दुनिया और आखिरत में भलाई नसीब फरमाए। आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद तसद्दुक़ नदवी है, मैं जमीयत उलमा बीदर का सदर हूँ। आज पूरा इलाक़ा हैदराबाद कर्नाटक के तमाम अजला के ज़िम्मेदारान बेंगलुरु आए थे, पूरे कर्नाटक से आए थे। ख़ास तौर पर जो है इलाक़ा हैदराबाद कर्नाटक के भी जो है ज़िम्मेदारान जमीयत उलमा के यहाँ आए थे। इंतखाबी इजलास था सूबे कर्नाटक का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी दामद बरकातुहुम की सदारत में ये इजलास हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उलमा इकराम की मुत्तफ़िक़ा राय से हज़रत मौलाना इफ्तिखार अहमद साहब ख़ासमी दामद बरकातुहुम को फिर से जमीयत उलमा कर्नाटक का सदर मुंतखब किया गया।
اور اسی طریقے سے ہم سب کے لیے علاقہ حیدرآباد کرناٹک کے لیے یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہم سب کے مخدوم مشفق و مربی مفکر ملت حضرت مولانا محمد شریف صاحب مظہری دامت برکاتہم کو چوتھی مرتبہ ریاست کرناٹک کا نائب صدر منتخب کیا گیا، جس کو سن کر تمام علاقے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ حضرات کی بے لوث خدمات ہیں اور الحمدللہ آپ جو ہے جمعیت کے ایک سچے سپاہی کی طرح خدمت انجام دے رہے ہیں۔ فلاحی، دینی، ملی، تعلیمی آپ کی جو ہے بے لوث خدمات ہیں، جس کو سراہتے ہوئے مرکزی ذمہ داروں نے آپ کا نام پیش کیا اور الحمدللہ تمام کی متفقہ رائے سے حضرت مولانا محمد شریف صاحب مظہری دامت برکاتہم کو چوتھی مرتبہ ریاست کرناٹک جمعیت علماء کا جو ہے نائب صدر منتخب کیا گیا، جس کے لیے ہم مولانا محمود مدنی صاحب اور مولانا مفتی افتخار احمد صاحب اور دیگر تمام ذمہ داران کا اور مفتی محمد شمس الدین صاحب بجلی قاسمی دامت برکاتہم ان تمام کا اور ان کے علاوہ جتنے بھی ذمہ داران ہیں سب کا تہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے حق میں ہم دعا گو ہیں۔ شکریہ۔ آئندہ 3 سال ٹرم کے لیے اللہ تعالیٰ کی انتخاب کا نام پیش کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اسی تعریف فرمائیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے جمعیت علماء آئندہ کے لیے مفتی افتخار صاحب برکاتہم کی تعریف صدارت کی تعریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19 سال سے بہترین قائدین، بہترین صدارت اور ان کے کارناموں کی بنیاد پر میں گدر ضلع کی طرف سے حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب کی صدارت کو منتخب۔ باغلپور سے مفتی یونس صاحب، بಳ್ಳاری سے مولانا آصف صاحب اور بیدر سے مولانا تصدق صاحب، یادگیر سے مولانا مفتی منیر صاحب۔ عہدۂ صدارت کے لیے حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی تعریف کرتے ہیں۔ ضلع یادگیر سے اس کام کے لیے افتخار صاحب کی تعریف جانب سے ہمارے تمام ارکان عاملہ کی جانب سے اس مرتبہ جمعیت علماء کی صدارت صوبے کرناٹک کے لیے حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب دامت برکاتہم کی تعریف کرتے ہیں۔ صاحب نے تو پرانی گزار کے مطابق حضرت مفتی افتخار صاحب میں پیش کیا ہے، ضلع رائچور بھی اس کی پوری تعریف کرتا ہے صدارت۔ ضلع کوپل کی طرف سے تمام حضرات کی طرف سے آئندہ ٹرم کے لیے حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب دامت برکاتہم کی تعریف کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضلع چکمگڑ کی جانب سے صاحب حسن کاظمی کی بنیاد پر جو حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب کا نام ہمیں پیش کیا گیا ہے، ہم اس کی بھرپور تعریف کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضلع کاروان اتر کنڑا کی جانب سے آئندہ 3 سالہ ٹرم کے لیے حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم عالیہ کا اس میں رائے پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضلع شموگا کی جانب سے صوبے کرناٹک کی صدارت کے لیے حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب دامت برکاتہم کی صدارت کی تعریف ہے۔ ہدایت اللہ سے مولانا ارشاد صاحب موجود ہیں، ارشاد صاحب اردو کی طرف سے ریاستی صدر کے طور پر حضرت مفتی افتخار احمد صاحب کا جو نام پیش کیا گیا ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء ضلع سرحدہ کی جانب سے آئندہ ٹرم کے لیے جمعیت علماء کرناٹک کی صدارت کے لیے حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب دامت برکاتہم کے نام کی تعریف کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء ضلع دھنباڑ کی جانب سے ہم آئندہ 3 سال کے ٹرم کے لیے
حضرت مفتی افتخار احمد صاحب کا نام پیش کرتے ہیں. بھائی کوئی ضلع رہ تو نہیں گیا